So I hope that you guys had a really good time over the Christmas and now even the New Year's, that you have eat a lot, ada banyak makan, 有吃很多, and also enjoy each other's company, although staying a safe social distance as well. Okay, so let's use this energy that we have from Christmas to New Year's to come and praise and worship God. Amen? So let's come together. We give you praise, God. Yeah. We want the victory, Lord God. 我们要胜过这世界。Amen. 胜过这世界，能够胜过这世界，因有耶稣在我心。黑暗全地的破碎，因耶稣的毒宝血。若有主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。来，我们唱多一次，胜过这世界。我胜过这世界，因有耶稣在我心。Amen。黑暗全是的破碎，因耶稣基督宝血。如果我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。来，哈利路亚，哈利路亚。高举主的圣经旗，耶稣基督是万王之王，哈利路亚，哈利路亚。信基督大能教会，为主发光，照亮黑暗的世界。我们要在这一年2021，有神来带领我们，有神来照顾我们 ，Amen。胜过这世界，如果胜过这世界，因有耶稣在我心。黑暗没有，黑暗全是的破碎，因耶稣基督宝血。如果我主耶稣来帮助，还有谁能抵挡我？我心相信，我必能得胜。高举耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚。高举主的圣经旗，耶稣基督是万王之王，哈利路亚，哈利路亚。信基督大能教会，为主发光，照亮黑暗的世界。Kita mau nyanyi di dalam BN. Let's sing it in BM, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan dalam rasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Kristus segala raja, segala raja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, yang lebih dari pemenang. Let's declare, kita lebih dari pemenang dalam tahun ini 2021. Amen. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Let's sing together. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Let's proclaim. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja, Rajaku. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Oh, yes, Lord God, we are victorious in your name. Amen and amen. Yes, Lord God, in this new year, we are waiting upon you, Lord God. We will not move until you move, Lord God. We will not move until you lead us, Lord God. So you open the doors, Lord God. You open a way for our life to proceed, to go on in the year 2021. Amen. So brothers and sisters, I know that although you're not in church here, but I really encourage that you guys all, if you're on your feet, stand on your feet. If you're not, come, let's stand together and let's invite God into this new year of 2021. And let's invite Him by proclaiming His goodness, by proclaiming His glory. Give you glory, God. Lord God, I give you glory. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. This Lord, I move forward in your name. I'm moving forward to follow after you. Yes, Lord God. And now I'm ready to do whatever you want to do. Let's proclaim again. I give you glory, Lord God. I give you glory for all you brought me through. Yes, Lord God. And now I'm ready for whatever you want to do. Yes, Lord. I'm moving forward to follow after you, just right behind you, Lord. And now I'm ready for whatever you want to do. Let's soak in this presence. Your presence is an open door. I want you, Lord, like never before. So welcome me. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. So God, in every season, grace has been enough. And I'm believing, the best is yet to come. The cross before me, my hope in things above.
again the chorus. Your presence is an open door, so welcoming. We want you, Lord. Let's look out, we want you Like never before, Lord. In your presence is an open door. Come now, Lord, like never before. Like never before. Yes, Lord, you come like never before. With arms open up wide, welcoming you, Lord, welcoming you, Lord. We want to see you break through in this new year, Lord. I know a breakthrough is coming. By grace, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Let's proclaim. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Promise and it won't stop now. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. I know, make me a promise and it won't stop now. This promise of yours, God. breakthrough is coming. Yes, Lord God, we want to rely on you this year. Yes, Lord, brothers and sisters, I pray that as this time you're taking to praise and worship God, that you also take this time to reflect on your life, all the desires that you have, all the opportunities that you are seeking, all the things that you crave. Pray that you will surrender it all to God in this new year. Pray that in this new year, God would be able to fill you with His presence. Pray that when you're in His presence, you will be inspired, Lord, to do godly things. You'll be inspired to spread the gospel. Let's soak in this presence of His. Let's soak in the presence of Jesus.
Let's sing the chorus again. Presence is an open door. Yes, Lord God. I want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Yes, Lord God, come now, Lord. Yes, Lord God, this is a new year. Like never before. Yes, Lord God, in this new year, Lord God, we want to see you in a different way. We want to see you come into our lives like never before, Lord God. Like never before. So I pray, Lord God, to all the brothers and sisters online, that each and every one of you can experience God in a different way, to experience God closer, to experience God more powerfully. Yes, Lord God, like never before. Amen. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya pada tahun yang baru ini, seperti kami istiharkan, penerobosan akan terjadi dalam hidup kami. Amen. Karena Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Selamanya Engkau yang mengiringi hidup kami. Selamanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah menjadi pusat kehidupan kami. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkatkan sembah ini di hadapan Tuhan, untuk berserah penuh di depan Dia. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. So Lord, we come to your feet. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. To give you the glory, God. Oh, praises to you. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. So giving you praise in your presence, Lord God. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, surrender, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku Tuhan untuk memuliakan-Mu. Yeah, thank you God, thank you Lord. Thank you, God. Father, we pray Tuhan, kami berdoa in our spirit today, in our very first Sunday, Sabbath of year 2021. dalam roh kami dalam kebaktian pertama dalam 2021. We declare to see breakthrough. Kami istiharkan untuk melihat pembaharuan berlaku. In our spirit, we want to see miracles. Dalam roh kami mau melihat mukjizat. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, I pray right now, Tuhan, saya berdoa saat ini across every online participants, untuk semua saudara-saudari yang bersama dengan kami pagi ini. you speak to them in Jesus' name. Engkau berbicara pada mereka dalam nama Yesus. You speak to us in Jesus' name. Engkau berbicara pada kami dalam nama Yesus. We want to see the victory, spiritual victory, Kami mau melihat kemenangan rohani in our walk with you. di dalam perjalanan kami bersama dengan Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. All God's people say, Semua umat Tuhan mengatakan Amen. Amin. My brothers, sisters, and friends, Saudara dan saudari dan teman-teman, Happy New Year to you. selamat tahun baru pada semua kamu. I am sure in this few days' time, Saya percaya dalam beberapa hari ini,
You and I receive a lot of messages across our social media screens. Kamu telah menerima pelbagai message daripada platform media sosial. But one of them really captured my heart and my attention. Salah satu yang betul-betul menangkap hati saya, And it says like this, dan dikatakan seperti ini. 2020 was tough. 2020 sangat sukar. And 2021 may be rough. Dan 2021 mungkin akan menjadi sukar. But Christ is enough. Tetapi Kristus sudah mencukupi. Amen. Amin. My brothers and sisters, Saudara-saudari, welcome to 2021. selamat datang pada tahun 2021. You know, in this new year, Dalam tahun baru ini, we have a new theme. kita ada tema yang baru. #DOCS Generations. #DOCS Generasi. From #DOCS My Family. Dari #DOCS keluargaku, That was what we have tried to build our church in 2020. ini adalah apa yang kita mahu bina dan sepanjang tahun 2020. You know what, my friends? Jadi kamu tahu saudara dan saudari, In a typical family, dalam sebuah keluarga, I see at least 2 to 4 generations within that family. saya melihat sekurang-kurangnya terdapat 2 hingga 4 generasi dalam sebuah keluarga tersebut. And like a family, Seperti sebuah keluarga, we want to see our generation to become better after our own generations. kita mau melihat generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang lebih baik sebelum kita. We hope that our generation would last one after the other. Kita berharap generasi kita akan berkekalan dari satu generasi ke satu generasi. And of course, they become better than one another. Sudah pasti kita mau mereka menjadi yang lebih baik. So this year, Di tahun ini, we want to strengthen our church family kita mau menguatkan lagi perhubungan keluarga rohani ini through what we call the multi-generation ministry in our church. melalui pelayanan yang kita sebut pelbagai generasi. In general, Secara umumnya, there are 2 broad definitions about generations. ada 2 maksud generasi. 2 definitions about generation. 2 definisi generasi. The first definition of generations is about all people who live at the same time. Yang pertama adalah maksudnya satu generasi yang mana mereka tinggal dalam satu waktu yang sama. They are born and live in the same time, Mereka lahir dan tinggal dalam satu masa yang sama, and therefore they possess certain specific characteristics. sebab itu mereka memiliki ciri-ciri tertentu. The second definition is Definisi yang kedua ialah generation refers to an average period of time. generasi juga boleh dirujukkan kepada satu waktu tertentu Which is considered about 20 to 30 years, yang mana merangkumi 20 hingga 30 tahun, during which the children are born yang mana anak-anak lahir, and they become adult mereka menjadi orang dewasa and they have their own children. dan mereka akan memiliki anak mereka sendiri. So 2 very broad definitions on generations. Jadi 2 maksud generasi secara luas. And based on the very first definition about generations, Jadi berdasarkan definisi yang pertama tentang generasi, if we were to categorize generations loosely by birth year, jadi kalau kita mahu mendefinisikan generasi secara longgar, you know, we have what we call the silent generation. yang mana kita panggil sebagai generasi senyap. They were born between 1933 and 1945. Yang mana mereka lahir pada tahun 1933 sehingga 1945. Then we have the baby boomers, Mereka dipanggil sebagai baby boomers. born in 1946 to 1964. Ini pula lahir daripada tahun 1946 hingga 1964. Then the Generation X, Dan kemudian generasi X, 1965 to 1980. tahun 1965 hingga tahun 1980. Then the Generation Y, Dan kemudian adalah generasi Y, which is also known as the millennials, yang mana kita panggil sebagai millennial.
who was born 1981 to 1996. Yang mana lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Then the generation Z or generation Z, Dan seterusnya adalah generasi Z. 1997 to 2015. 1997 hingga 2015. My brothers, sisters, and friends Jadi saudara dan saudari dan teman-teman across the screen, yang berada di skrin hari ini. which generation are you of? Jadi kamu berada dalam generasi yang mana satu? For me Untuk bagi saya and my wife, dan juga istri saya, we are of the generation X. kami berada dalam generasi X. We are the X-men and X-women of God, Kami adalah generasi X umat Tuhan. so to say. If you can help me to type on your screen, Kalau kamu boleh type dalam paparan skrin kamu, would you please let me know which generation are you of? bolehkah kamu bagi tahu saya kamu berada dalam generasi yang mana satu? Are you of the silent generation, Adakah kamu dalam generasi generasi senyap, baby boomers, baby boomers, Gen X, generasi X, Gen Y, generasi Y, Gen Z, ataupun generasi Z? whichever generation you are of? Tidak kira mana satu generasi kamu, And I want to say to you, saya mau bagi tahu kamu, you are very special. kamu sangat istimewa. I see Rachel responded, you are Gen Z. Saya melihat Rachel respon, dia adalah generasi Z, Alex, baby boomers. dan Alex, baby boomers. You are all very special, whichever generation you are of. Kamu semua sangat istimewa, tidak kira apapun generasi kamu. Of course, Caleb, you are Gen Z. Sudah pasti Caleb berada dalam generasi Z. Engli, Gen Y, Engli generasi Y, and many more across the screen. dan begitu juga yang lain-lain. You are very special Kamu sangat istimewa in God's eyes. di dalam mata Tuhan. So my brothers and sisters, Jadi saudara-saudari, in line with the theme of this year, hashtag DOCS Mark Generations, selari dengan tema kita tahun ini, hashtag DOCS generasi, and I want to lead us to dive deeper into Psalm 78 verse 1 to verse 8. saya mau kita selami Mazmur 78 ayat 1 hingga 8. Psalm 78 verse 1 to verse 8. Mazmur 78 ayat 1 hingga 8. If you could see the superscription of these 8 verses of this entire Psalm 78, Kalau kamu boleh melihat ke 8 ayat ini, it says a mascule of Asaph. ia mengatakan tentang tajuk dia adalah judul dia adalah renungan Asaf. The word mascule Perkataan renungan is a Hebrew word adalah perkataan bahasa Ibrani which means wisdom or instruction in godliness. yang mana mengatakan petunjuk tentang kesalehan Tuhan. And this was associated with a name of the person which we call him Asaph. Dan ini juga ada berkaitan dengan seseorang yang kita panggil sebagai Asaf. He was a Levite. Dia adalah seorang Lewi. He was one of the three choirs whom King David appointed. Dia adalah salah seorang paduan suara paduan suara yang dilantik oleh Raja Daud. In today's term, he is as good as a music director. Dalam hari ini kita panggil sebagai pengarah musik. So Asaph, Dan Asaf, he ministers with the worship ministry in the temple of God. dan Asaf melayani dalam pelayanan musik di dalam bait Tuhan. Through the reigning of King David for 40 years, Melalui pemerintahan Raja Daud selama 40 tahun, Asaph has seen both the good and the bad of the entire kingdom of Israel. Asaf telah melihat kebaikan dan keburukan pemerintahan kerajaan Israel. So with this Psalm 78, Jadi melalui Mazmur 78 ini, the author Asaph wanted to tell you and I penulis ini mau memberitahu kita about the saving acts and also the covenant of God, yaitu perbuatan penyelamatan dan juga patung perjanjian Tuhan which must be translated down to every generations. yang mesti diturunkan kepada setiap generasi. So the author wanted the generations to know Dan penulis ini mahu generasi ini melihat dan mengetahui faith and obedience
Iman dan juga ketaatan, ketundukan. towards God in their life, in their generation, and after generation to come. Iman dan ketundukan kepada generasi yang akan datang. And this morning, Dan pagi ini, I'd like to share with you the very two notes that I see from these 8 verses. saya akan kongsikan 2 poin daripada petikan yang saya lihat pagi ini. The very first one, Yang pertama, the preceding generations generasi sebelumnya, influence. yaitu pengaruh. And the second point, Dan yang kedua, the next gen, generasi akan datang. is all about purpose. Semuanya berkaitan dengan tujuan. Come, let's go and let's see verse 1 to verse 5. Mari kita lihat ayat 1 hingga 5. The Bible says, Firman Tuhan katakan, "My people, hear my teaching, listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from old." And verse 3, "Things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants." Verse 4, "We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done." Verse 5, "He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children." Dengarlah hai umatku ajaran tentang hukum, pasang telingamu untuk mendengar kata-kataku. Aku akan membuka mulut menggunakan ibarat, aku akan menuturkan kata-kata zaman dahulu yang penuh rahsia, yang telah kita dengar dan ketahui, dan telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Kita tidak akan merahasiakannya kepada anak cucu mereka. Kita akan memberitahu keturunan yang akan datang tentang pujian untuk Tuhan dan kekuatannya serta hasil-hasil kerjanya yang menakjubkan. Kerana dia telah menetapkan peraturan pada Yakub dan mengadakan hukum baru bagi Israel yang diperintahkannya kepada nenek moyang kita supaya diberitahukan pada anak-anak mereka. So, brothers, sisters, and friends, it is so clear from these 5 verses Saudara-saudara dan teman, sangat jelas 5 firman ini that Esau was so convinced, he was so convicted of the influence from the preceding generations to the next generations. Asaf sangat yakin pengaruh generasi sebelumnya dan juga generasi kepada generasi seterusnya. He understood that influence is all about impartation and also inspirations. Dia sedar bahawa pengaruh itu adalah berkaitan dengan impartasi And also inspiration. dan juga inspirasi. And through influence, impartation, and inspiration, the value system, the belief system of one can be changed, can be molded, and can be shaped. Dan dia percaya melalui pengaruh ini, yaitu impartasi dan juga inspirasi, pemikiran seseorang itu dapat dibentuk. You know, if you are of baby boomers generations, Kalau kamu adalah generasi baby boomers, you can influence those after you, the Gen X, Y, and Z. kamu boleh mempengaruhi generasi selepas kamu, yaitu X, Y, dan Z. If you are of the Gen X, Kalau kamu adalah generasi X, you can influence the Gen Y and Gen Z. kamu boleh mempengaruhi generasi Y dan generasi Z. And that goes with Gen Y. Begitu juga dengan generasi Y. You can influence the Gen Z. Kamu boleh mempengaruhi generasi Z. So my brothers, sisters, and friends, Jadi saudara-saudari dan teman, learning from this excerpt, belajar daripada Asaf, in verse 1, the Bible says, dalam ayat yang pertama firman Tuhan katakan, "Oh my people, hear my teaching and listen to the words of my mouth." hai umatku dengarlah hai umatku ajaran tentang hukum, pasang telingamu dan untuk mendengar kata-kataku. We can all influence people around us, generation around us through our teaching. Kita boleh mempengaruhi orang di sekeliling kita, generasi selepas kita melalui ajaran kita. Why? Kenapa? Because without sharing, Sebab tanpa memberitahu, menceritakan, the next generation will not be able to know effectively the things of the old, the Bible says. generasi yang akan datang tidak akan mengetahui berapa efektifnya cerita sebelum dia. You know, I just give you one example. Saya bagi kamu satu contoh. Even though I can live my life, I can model my life.
Walaupun saya boleh hidup dalam hidup saya to the people around me, ataupun memberi contoh pada orang di sekeliling saya, but nevertheless, namun begitu I cannot show you what my grandparents has done. saya tidak boleh menunjukkan kepada kamu apa yang telah dilakukan oleh datuk dan nenek saya. Of course, in today's term, we can have used a video or whatsoever. Namun dalam zaman sekarang kita boleh menggunakan video dan sebagainya. But sharing from another party is not as effective as the one who are really, in the scene at the spot. Menceritakan tidak begitu berkesan berbanding kalau kamu betul-betul berada dalam situasi seperti itu. So unless my grandparents, for example, Melainkan datuk nenek saya, contohnya, they speak forth their stories to tell and to encourage you. mereka menceritakan cerita mereka dan juga mendorong kamu. And another incident, Satu kisah many years ago, beberapa tahun yang dahulu, my mother told me ibu saya memberitahu saya with her own lips and mouth dengan mulut dia sendiri that God has saved me from the ditch, from the roadside drain. Tuhan telah menyelamatkan saya dari longkang. And of course I did not know by then, Sudah pasti saya tidak tahu pada masa itu. because I was only just 1 month plus baby. Pada masa itu saya hanya berusia 1 bulan lebih. Because of one car accident, Oleh kerana satu kemalangan jalan I raya, was thrown out from the car to the roadside drain. saya terpelanting ke longkang di tepi jalan. The planting, Ya, terpelanting. the lempar keluar. Terpelanting. And I could have died, Saya mungkin mati, but God saved me. tetapi Tuhan telah menyelamatkan saya. I did not know only until my mother told me many years ago. Saya tidak tahu sehingga ibu saya memberitahu saya lama dahulu. And I know God was using my mother to encourage me that how He has saved me. Saya tahu bahwa Tuhan menggunakan ibu saya bagaimana Tuhan sendiri telah menyelamatkan saya. Influence of the preceding generation to the next generation. Inilah pengaruh generasi sebelumnya kepada generasi yang akan datang. Look at verse 2 to verse 4. Lihat pada ayat kedua hingga keempat. The Bible says, I will open my mouth. Teman-teman, aku akan membuka mulut. I will utter hidden things. Aku akan menuturkan kata-kata zaman dahulu yang penuh rahsia. We will not hide. Kita tidak akan menyembunyikan. We will tell the next generations. Kita akan memberitahu generasi yang akan datang. It really means here, teachings requires us to be available at all time. Mengajar, kita harus sentiasa berada dalam keadaan yang bersiap sedia. Brothers, sisters, and friends, Saudara-saudari dan teman, we can all teach kita semua boleh mengajar. in various and with different degrees and extents. Tidak kira dalam apapun keadaan. With or without spiritual gift or teaching. Kita sama ada kita memiliki karunia untuk mengajar ataupun tidak. With or without knowledge, so to say. Sama ada dengan memiliki pengetahuan ataupun tidak. You and I, we can teach at various extents. Kita semua boleh mengajar dalam posisi kita. But Namun not everybody is available to teach. Namun bukan semua orang bersiap sedia untuk mengajar. We can all teach, Kita semua boleh mengajar, but not everybody is available to teach. tetapi bukan semua orang bersiap sedia untuk mengajar. How can you teach if you do not spare your time and effort offer to that someone you are to tell across messages of God? Bagaimana kamu mungkin boleh mengajar kalau kamu tidak memberikan masa untuk mengajar seseorang? See, if you want to influence, Kalau kamu mau mempengaruhi seseorang, you need to make time to teach. kamu perlu mencari masa untuk mengajar. To make time to teach, you must make yourself available Untuk mencari masa mengajar, kamu perlu bersiap sedia. whenever, Bila mana, wherever, di mana saja, whatever, apa saja, however. bagaimana saja. Make yourself available to teach so as to influence. Jadikan diri kita bersiap sedia untuk mengajar agar kita boleh mempengaruhi seseorang. Now, many things that we can teach about God. Banyak hal yang kita boleh ajar tentang Tuhan. See verse 4 again. Lihat. Verse 4 to verse 5. Ayat 4 hingga 5. There are 4 things we can teach the next generations.
Ada 4 perkara yang kita boleh ajarkan tentang untuk generasi yang akan datang. 4 things we can teach the next generations. 4 perkara yang kita dapat ajar Number generasi yang akan 1, datang. the Yang pertama, praiseworthy deeds of God. The praiseworthy deeds of God. The praiseworthy perbuatan Tuhan, and then number 2 is the power of God. Yang kedua adalah kuasa Tuhan. Number 3, the wonders of God. Yang ketiga adalah keajaiban Tuhan. Number 4, the commandments of God. Yang keempat, amanat Tuhan. When different generations are put together, Apabila generasi yang berbeza diletakkan bersama, so the preceding generation will have not to worry about having no common topics to talk about. generasi sebelumnya tidak perlu risau bahawa mereka tidak ada tajuk yang sama untuk diceritakan. Of course, there can be many issues, many things to talk about. Sudah pasti banyak topik yang boleh disebutkan. You know, when someone so senior and someone so junior, they come together over lunch or wherever, Apabila seseorang yang lebih tua dan muda berjumpa untuk makan tengah hari dan sebagainya, they can talk about many things. mereka boleh berceritakan apa sahaja. But can we talk about the 4 things also? Boleh tak kita ceritakan 4 perkara ini? It says in the scripture here before our eyes. Seperti mana yang telah tertulis dalam firman Tuhan. My brothers and sisters, Jadi saudara-saudari, the key here is influence. kekunci di sini adalah pengaruh. Influence. Pengaruh. It's just like how you respond in the church this morning. Seperti mana kamu respon di ruangan chat pagi ini? When you type, when you chat, when you say something, when you express something, Apabila kamu apabila kamu menyatakan sesuatu, apabila kamu menyatakan sesuatu, you are in the position to influence the other readers as well, the other participants. kamu juga berada dalam posisi untuk mempengaruhi seseorang ataupun orang yang lain. Influence Pengaruh from the preceding generations. daripada generasi sebelumnya. And the second, the next generations is all about purpose in verse 7 to verse 8. Dan yang kedua dalam ayat 7 hingga 8 yaitu generasi yang akan datang semuanya berkaitan dengan tujuan. And verse 6, the Bible says here, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn will tell their children. Verse 7, then they would put their trust in God and would not forget His deeds and will keep His commands. Verse 8, they would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generations, whose hearts were not loyal to God, whose spirit were not faithful to Him. Ayat 6, agar keturunan akan datang mengetahuinya, anak-anak yang bakal lahir dan mereka akan bangkit mengisytiharkannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian mereka akan menyandarkan harapan pada Allah dan tidak melupakan hasil kerja Allah serta mematuhi perintah-perintahnya. Maka tidaklah mereka menjadi seperti anak moyang mereka, keturunan yang degil dan memberontak, keturunan yang tidak membetulkan hatinya dan yang rohnya tidak setia kepada Allah. You must be aware. Kamu perlu sadar, You are either a preceding generation to someone, kamu berada dalam generasi yang sebelumnya terhadap seseorang, and at the same time, you are also the next generation to the other generation. dan dalam masa yang sama kamu juga adalah generasi yang akan datang kepada generasi yang satu And in lagi. Psalm 78, verse 1 to verse 8, Jadi dalam Mazmur 78 ayat 1 hingga 8 ini, we could see at least 4 generations. kita boleh melihat sekurang-kurangnya 4 generasi. What do you think? Children yet to be born. Apa yang kamu pikirkan? Anak yang bakal lahir In turn, their own children. dan juga anak mereka. Can you imagine a generation who is to be born in year 2040? Bolehkah kamu pikirkan anak-anak yang bakal lahir dalam tahun 2040? You know, we have the Z, X, Y, and Z. Kita ada generasi X, Y dan Z. After Gen Z Selepas Z, is generation Alpha. yaitu generasi Alpha. You know, one intergeneration writer and author. Terdapat seorang penulis dan juga penceramah dan juga pengarang. He described generation Alpha as the millennials on steroids. Dia menggambarkan mereka yang dalam generasi Alpha ini sebagai generasi milenium dengan steroid. It's basically is a heightened, is a far better version of generation Z. Yaitu generasi yang jauh lebih hebat daripada generasi Z. And the analyst says this.
Dan melalui analisis dikatakan seperti ini, Generation Alpha generasi Alpha, will be the best educated generation than ever. generasi yang paling hebat dalam pendidikan. They will be the wealthiest, Mereka adalah orang yang paling kaya. and they are technologically immersed. Dan mereka juga sangat hebat dalam aspek teknologi. And of course, they would spend some, if not all of their time in the living arrangement with or without their biologically parents. Dan sudah pasti mereka akan menghabiskan sebahagian atau seluruh hidup masa kecil mereka dalam pengaturan hidup tanpa kedua-dua ibu bapa kandung mereka. So whatever generations, Tidak kira apapun generasi, especially the next generations, terutamanya generasi yang akan datang. we want to see from the Bible today Kita mau melihat pada Alkitab pagi ini, God's vision, God's purpose for them. tujuan Tuhan untuk mereka. And you can see verse 7 to verse 8. Dan ayat 7 hingga 8, There are 4 purposes God has for them. terdapat 4 tujuan Tuhan bagi mereka. 4 vision of God or 4 purposes of God for this next generation. 4 visi dan tujuan Tuhan untuk generasi ini. Number 1, they would invest their trust in God but not in man. Yang pertama, mereka menaruh kepercayaan pada Tuhan dan bukannya kepada manusia. Number 2, they would remember God's saving grace and covenant. Yang kedua, mereka akan mengingati rahmat yang rahmat penyelamatan dari And number Tuhan. 3, they would obey God. Ketiga, mereka akan mentaati Tuhan. And number 4, Nah, keempat, they will be teachable, mereka akan menjadi orang yang rendah hati, yang senang diajar, submissive and faithful to God. tunduk dan juga setia kepada Tuhan. Look, these are the purposes God has for our generations, next generation after Jadi ini adalah ours. 4 tujuan Tuhan bagi pada generasi yang akan datang. So Caleb and Rachel, for example, Contohnya Caleb dengan Rachel, is the next generation after my Gen X. ia adalah generasi selepas generasi saya. So we'll do all that we can. Kita akan melakukan lebih banyak lagi, It's not just the parents, bukan sahaja ibu bapa mereka, but all of us. tapi semua kita. Whenever we see them, Bila mana kita melihat mereka, we want to develop God's vision for their life. kita mau membangunkan visi Tuhan dalam hidup mereka. That they understand the purposes of God for their very own life. Agar mereka faham apakah tujuan Tuhan untuk hidup mereka. They will not be like the Exodus generation Mereka tidak akan menjadi generasi seperti mana dalam Keluaran, who disobey God, and as a result of that, they wander in the wilderness for 40 years. yang mana mereka tidak mentaati Tuhan, yang mana menyebabkan mereka tidak ada arah. Can you imagine our own children wander around for 5 years, even for 5 years? Bolehkah kamu fikirkan seseorang anak-anak itu mereka mengembara untuk 5 tahun? No, we don't want them to wander around. Kita tidak mahu mereka mengembara tanpa tujuan. We want them to grow and to develop God's vision for their respective life. Kita mahu mereka bertumbuh dan mengembangkan visi Tuhan dalam hidup mereka. So now we're the preceding generation and also the next generation. Dan saat ini kita ada generasi yang sebelumnya dan generasi yang akan datang. So the way forward is, Apakah jalan ke hadapan? we all play the role to bridge generations together. Kita memiliki peranan untuk menjembatani kedua-dua generasi ini. And there is a serious need for parents and children, the young and the old, the senior and the junior, to engage in what we call the spiritual conversation from time to time. Jadi terdapatnya peranan di antara ibu bapa dan anak, yang tua yang muda, dan di dalam komunikasi kita. Spiritual conversation, spiritual dialogue between one another, Komunikasi rohani di antara satu sama lain, between generations. di antara generasi ke generasi. And one of the practical means to do this is worship God together. Salah satu cara yang sangat praktikal adalah menyembah Tuhan bersama-sama. Worship is a setting. Ibadah ataupun menyembah adalah salah It's a setting satu set where kedudukan. 2, 3 or 4 generations can come together for a common purpose, that's to worship God. Bila mana pelbagai generasi boleh datang untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah Tuhan. And worship God together is a good place
where we can start our spiritual dialogue or conversation between generations. Menyembah Tuhan bersama-sama adalah bahagian yang paling penting untuk kita mendekatkan dua generasi. Whether at home or in our church premises. Sama ada di rumah ataupun dalam bangunan gereja. Lastly, Yang terakhir, one verse that really captured my heart and my thought and my spirit. satu firman Tuhan yang begitu menangkap hati saya dan roh saya adalah In Proverbs 20:29, dalam Amsal 20:29, the Bible says, "The glory of young men is their strength, but the splendor of old men is their gray hair." kemuliaan orang muda adalah kekuatannya dan kehormatan tua-tua adalah uban mereka. Can you see? Glory and splendor of man. Kamu boleh lihat kemuliaan dan kekuatan manusia. And of course, I talk about women of God as well. Begitu juga wanita. Yeah, the glory and the splendor of men and women Kekuatan dan kemuliaan manusia are very different at their different ages. sangat berbeza bergantung dengan usia mereka. The glory of the young man is their strength, Kemuliaan orang muda adalah kekuatan mereka. but the gray hair is the splendor of the older folks. Tetapi uban adalah kehormatan bagi orang-orang yang When we talk tua. about strength, Apabila kita sebut tentang kekuatan, of course, you will think about the physical stamina, the whatever techno skills that they have, sudah pasti kamu akan berpikir tentang kekuatan fizikal mereka. whatever the capacity that they have, Tidak kira apapun kapasiti mereka, kemampuan mereka. compared to the gray hair, Berbanding mereka yang memiliki uban. which signifies what? Wisdom, the vast experiences that they have, that they have collected all the many years. Yang mana orang yang beruban ini memberitahu kita mereka memiliki pengalaman daripada masa-masa silam mereka. And the many lessons that they have learned, their stories of successes, their failures. Begitu juga dengan cerita kejayaan mereka, kegagalan mereka. You know, my brothers, sisters, and friends, Saudara-saudari dan teman-teman, when strength and wisdom experiences are put together, apabila kekuatan dan pengalaman dan hikmat digabungkan bersama, it is so desired. ia adalah sesuatu yang sangat diinginkan. When glory, strength, and wisdom experiences are put together, Bila kemuliaan, kekuatan, hikmat disatukan bersama, and that is what we really want to see in our church community. jadi inilah yang kita mau lihat di dalam community gereja kita. So we need many different generations in our church family. Kita mahukan pelbagai generasi di dalam keluarga rohani kita. Whether you are of the baby boomer, silent, Gen X, Y, or Z, Tidak kira kamu dalam generasi apapun, we need you. kita perlukan Anda. And when we, different generations, share life together, Apabila generasi yang berbeza ini berkongsi hidup, when we connect the older and the younger generations, bila kita menyatukan yang lebih muda dengan yang lebih tua, that would give us the opportunity to present the very valuable values of opportunities towards DOCS. ini akan memberikan kita peluang untuk kita mempersembahkan DOCS, Discipleship, all outreach, seek care, and add spirituality. yaitu di DOCS. And very quick, discipleship through mentoring. Jangan cepat. Yang pertama, pemuridan melalui bimbingan. So in this year and beyond, Dalam tahun ini dan yang tahun-tahun akan datang, we want to remember the very core that we want to do together as a church family. kita mau ingat apa yang kita mau lakukan sebagai gereja Tuhan. Discipleship, but through mentoring. Pemuridan melalui bimbingan. Outreach through projects. Menjangkau jiwa melalui projek. It could be from any projects, any outreach activities
where the old and the young can come together, they can be the committee, they can work together. How wonderful can that be? Ia boleh melalui projek yang mana kita boleh melibatkan semua generasi, tidak kira tua ataupun muda. So with that creates the bonding opportunities between various generations. Dan ini boleh mewujudkan, mengeratkan lagi silaturahim di antara generasi yang berbeza. And of course we want to promote care, but through small groups. Sudah pasti kita juga mahu mempromosikan mengambil berat melalui doa. We all have our homogeneous life groups, Kita semua memiliki kumpulan pemeliharaan kita, but we want to organize in such a way the small group can consist of different generations. tapi kita juga rindu kalau kumpulan kecil ini terdiri pada pelbagai generasi. Where teaching and fellowship are the keys, the focal points of these small groups. Bila mana pengajaran dan juga persekutuan adalah fokus kita. And small group is a great way to foster relationship between one another in a church community very naturally. Kumpulan kecil ini juga adalah sangat penting sebab di mana di sana kita boleh mengeratkan lagi perhubungan kita sebagai sebuah keluarga rohani. DOCS spirituality through prayers. DOCS yaitu kerohanian melalui doa. So this year we want to engage in prayer together as a church family. Di dalam tahun ini kita mahu lagi berdoa bersama-sama sebagai sebuah gereja. Not just the Gen X to come to pray, Bukan hanya generasi X yang datang untuk berdoa. but the baby boomers can be here to pray together. Baby boomers juga boleh datang dan berdoa bersama dengan kita di sini. Gen Y, Gen Z, Gen Y dan Gen Z juga. through a formal prayer ministry, Melalui pelayanan secara formal seperti ini, so that every generation has the opportunity to learn the significance of prayer. supaya setiap generasi memahami kepentingan untuk berdoa bersama. Through prayers, they learn to trust God. They learn to invest their faith in God. Melalui doa mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan dan meningkatkan iman mereka. Let them encounter and experience the joy of praying together. Biar mereka mengalami sukacita berdoa bersama. You know, building the gap between generations may appear to have a lot of works among and ahead of us. Dalam kita mengurangkan jurang di antara generasi yang lebih tua dan lebih muda ini, But it will be worthwhile of what we intend to do for the next 10 years. dalam usaha kita untuk merapatkan jurang ini, kelihatannya banyak perkara yang kita perlu lakukan. Namun ia adalah sesuatu yang bermanfaat yang kita mahu lakukan dalam tahun-tahun yang seterusnya. It will absolutely, definitely promote unity and purpose, which is larger than any individual group within the house of God. Sebab ia akan mempromosikan kesatuan yang lebih besar berbanding dengan generasi untuk diri sendiri sahaja. As far as we can understand, Sejauh mana yang kita boleh faham, as far as we can listen from generations, sejauh mana yang kamu boleh dengar daripada generasi ke generasi, in bridging the gap between generations, dalam membawa jurang di antara generasi, in the process we all need unity. dalam proses ini kita semua perlukan kesatuan. Last year we talked about spiritual parenting, unity and synergy. Tahun lalu kita bercerita tentang spiritual Parenting, unity and synergy. keibu-bapaan rohani, sinergi dan juga kesatuan. But today we do not leave these core values behind. Tapi hari ini kita tidak meninggalkan ajaran-ajaran ini di belakang. We want to foster unity among us. Kita mau menguatkan lagi kesatuan di antara kita. And you and I, we have the part to play. Dan setiap kita kita ada peranan yang kita boleh lakukan. Last but not least, Dan yang terakhir, as I close my message today, bila mana saya mau menutup ajaran saya pagi ini, through multi-generational ministry, melalui pelayanan pelbagai generasi, the church can begin to experience what the Holy Spirit will intend for the whole church. gereja dapat mula mengalami apa yang Roh Kudus maksudkan. To be a unified yet diversified body of Christ. Agar kita semua menjadi tubuh yang pelbagai namun kita tetap bersatu. So my brothers, sisters and friends, Jadi saudara dan saudari, let us pray. mari kita berdoa bersama. Father, I pray right now.
Tuhan, saya berdoa saat ini, as you speak to our heart and spirit today. bila mana kamu berbicara pada hati dan juga roh kami, Whichever generation we are of, tidak kira dari manapun generasi kami, we want to be a part of what you are going to do in this year 2021 and beyond. kami mau terlibat bersama di dalam tahun 2021 dan Lord, I pray seterusnya. right now, stir up our passion, our spirit, oh Lord, Tuhan, saya berdoa pada hari ini, bangkitkan semangat dan roh to saya fulfill the purpose you have for us, for our life. untuk memenuhi tujuan Engkau dalam hidup kami. Whether we are of the preceding generations, Sama ada kami adalah generasi yang sebelumnya, we want to influence kami mau mempengaruhi through teaching, and teaching. melalui ajaran dan ajaran. Therefore, we ask of you right now Suatu Tuhan, kami mohon saat ini for the anointing of God, untuk urapan Tuhan, power of God, kuasa be Tuhan upon us. ini memenuhi kami. Whenever we are to teach and to impart, to inspire, Bila mana kami mengajar, kami menginspirasikan, Lord, we need you Tuhan, kami perlukan Engkau. for the next generation, oh God. Tuhan, begitu juga untuk generasi yang akan datang, That the purpose and vision of God can be imparted to them. agar visi dan juga tujuan dalam hidup mereka dapat dinyatakan, That they would know the power of God, dan mereka juga akan tahu kuasa Tuhan, praiseworthy deeds of God, kuasa Tuhan, the wonders of God, keajaiban Tuhan, the commandments of God, amanat Tuhan, the next generation. generasi yang akan datang. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor. And thank you, Sis Moy Moy, for the translation. When I hear about Pastor's generation, yeah, I have this thought. Try to imagine with us. Try to imagine with me, ya. Cuba bayangkan dengan saya. Dalam gereja kita ada generasi X, ada generasi Y, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Imagine all the generations together. We worship together, we pray together, we do lives together, we share lives. It's so wonderful, isn't it? So, brothers and sisters, I urge that let us pray fervently and hope that our church will have more and more people and different generations together. Amen? Yeah, if you agree, type amen. Yeah. Okay, so before we end our service, I will have a few announcements. Yeah? 有几项报告 So for this whole month, 这整个月我们会在网上进行崇拜 So it will be online combined worship service. It will be on the 3rd of January, 10th of January, 17th of January, 24th to 31st of January. And all the service will start on 9:30 a.m. Remember, pukul 9:30 a.m. And it will be on platform hopekk.online.church. We no longer using Facebook Live. Yeah, please take note and please tell your members. Yeah, okay. And then for the next one, it will be a combined hybrid service. Kebaktian gabungan hybrid, yaitu berlangsung pada 7 dan 14 Februari. Ya, please take note. Combined hybrid service ini merupakan kita juga ada online service. Pada masa yang sama, kita akan berada di gereja. Okay? This is a very exciting news for me because finally, we are able to come back to church. Yeah? And we are able to see each other. And last but not least, the 21st of February will be a separate hybrid service. Yeah? Okay?
separate English Chinese hybrid service on 21st of February. Please take note and please all LGLs announce it to your members. And for this whole month, the theme for the sermon topic will call Small Things, Big Difference. This whole month, okay? So the keywords are focus on right thoughts, fokus kepada pemikiran yang betul. And then the second one is use life-giving words. And the last one is right habits. So, small things, big difference is a very exciting thing for me. I'm sure you are excited as well. So, do tune in next week and I'll see you guys on hopekk.online.church at 9:30 a.m. See you all next week. Happy New Year, 新年快乐 dan selamat tahun baru. And sekian, terima kasih.